레토르기야. 예. 네, 목사님. 네네. 그 뜻은 뭐냐면, 공공적인 목적을 위해서, 부자가 무보수로 봉사한다라는 뜻이 있습니다. अनि यसको अर्थ के हो त भनेपछि र एउटा इजे पूजा सारम यो 네, पूजा 네. र धनी मानिसले चाहिँ परमेश्वरको प्रचार गरेको जस्तै हो प्रभुमा धनी होला. 네. 자, 세보마이 두 번째 세보마이. 세보마이. 네. 세보마이는 존경한다, 하나님을 경외한다 이런 말이에요. अनि सेबोमाई भनेको चाहिँ र परमेश्वरलाई चाहिँ आदर गर्ने आदर. 네, 열심히 적으시니까 좀 기다릴게요. 목사님 이거 1절 거기 레토리기야 이거 뜻이가 조금 뭐요 그거 부자 사람 뭐 어떻게 겸비하는 거요? 아니. 부자잖아요. 부자. 네. 부자가 보수를 네. 받지 않고 봉사한다라는 뜻도 있다 이 말이에요. 부자가 보수를 받지 않고 봉사한다라는 뜻이 있다 이 말. जस्तै मतीले गरेको जस्तै र आफ्नो सबै कुरा आफूले बाँकी नराखिकन सबै कुराबाट चाहिँ र परमेश्वरलाई चाहिँ प्रशंसा गरे प्रभुलाई चाहिँ दिएको के दान गरेको. 네, 이런 뜻이 있다는 것만 알고 계시면 돼요. 자, 예 목사님. 네. 세보마이까지 했죠. 예, 세보마이. 자, 그 다음에 라트레이야. 라트레이야. 네. 예. 자, 섬긴다, 높은 사람에 대해 봉사한다 이런 뜻입니다. त्यसको लागि चाहिँ सेवा र सत्कार गर्ने सेवा र सत्कार. शब्द बुझेन नि हामीले. तेस्रो शब्द बुझेन. तेस्रो शब्द बुझेन नि. 라트레이야. हिब्रू. 자, 라트레이야. 라트레이야 भनेको 섬긴다. परमेश्वरको सेवा सत्कार गर्ने. 섬긴다, 높은 사람에 대해서 봉사한다. 자, 우리가 말하는 높은 사람이 누구냐면 하나님이죠. 예. 우리 입장에서 높으신 분은 하나님이십니다. त्यस कारण चाहिँ यो सबै परमेश्वरले गर्ने हो. यो सबै हिब्रू भाषामा प्रभुलाई सेवा गर्ने सत्कार गर्ने आदर गर्ने भनेर भनेको के. 예, 이것이 바로 예배입니다. 그 다음에 프로스쿠네오. यो चाहिँ प्रोसुफुनेओ. यो है 4 नम्बरमा चाहिँ 이 뜻은 प्रोसुफुनेओ. 이 말은 뜻이 손에 키스한다. 손등에 키스한다. अनि यो प्रोसेफुनेओ भनेको चाहिँ र हातमा चाहिँ मोही खाने है. हातमा मोही खाने. 그리고 무릎을 꿇다. 무릎을 꿇다. 무릎을 꿇다? 네, 무릎을 꿇다. 무릎을 꿇는다. अनि चाहिँ घुँडा अनि हातमा मोही खाने अनि घुँडा टेक्ने. 자, 이제 우리가 하나님을 손에 키스한다면 서로 이렇게 이스라엘은 사람이 만나면 손등에 키스를 하는 인사법이 있습니다. 그런 것처럼 우리가 하나님의 손에 키스할 수 없지만 우리는 하나님을 그만큼 반갑게 환영한다는 뜻이죠.
अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ हिब्रूहरूले चाहिँ यसो गरेर चाहिँ भेट्ने साथ यसरी चाहिँ किस हातमा मोही खान्छ अनि यो चाहिँ भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ त्यतिको आदर गरेको भनेको के परमेश्वरले चाहिँ त्यति धेरै आदर गरेको अनिखेरि एकअर्कामा अभिवादन गर्ने बेलामा पनि हातमा मोही खाने अनि घुँडा टेक्ने गर्छन् 자, 우리가 예배라는 단어를 구약적인 개념과 신약적인 개념에서 공부했습니다. हामीले सङ्गतिको बारेमा हामीले पुरानो नियममा यो नयाँ नियममा चाहिँ हिब्रूमा हामीले यो जान्यौँ 자, 이제는 예배는 어떤 가치가 있는가 보겠습니다. त्यसै कारण चाहिँ सङ्गति चाहिँ र कस्तो किसिमको चाहिँ अब प्रभावशाली हुन्छ त भन्ने चाहिँ हामी हेर्नेछौँ प्रभावशाली 네, 예배는 하나님이 만드신 사람이 사람답게 살 수 있도록 만들어 주신 선물입니다. त्यसै कारण चाहिँ र सङ्गति भनेको चाहिँ र एकअर्कामा चाहिँ गर्ने एकअर्कामा चाहिँ सेवा सङ्गति गर्ने प्रभावशाली चाहिँ सङ्गति हो 네, 여러분 예배라는 것이 지루하고 답답한 것이 아니라 하나님께서 우리에게 사람이 사람답게 하나님을 경배하며 살 수 있도록 하나님께서 우리에게 주신 아름다운 선물이라는 것을 생각한다면 예배는 얼마나 우리에게 귀한 가치가 있는지 우리가 알아야 합니다. त्यसै कारण चाहिँ सङ्गति भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ मानिस जस्तै भएर परमेश्वरमा चाहिँ हामी मानिस जस्तै भएर चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामीले सेवा सङ्गति गर्ने चाहिँ एकदम कति सुन्दर एकदम के हुन्छ र आनन्द आउने हो तर त्यहाँ गएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम उकुस मुकुस हुने होइन तर त्यहाँ गएपछि चाहिँ हामी सङ्गति गर्दाखेरि एकदम आराम हुने चाहिँ त्यो सङ्गति हो प्रभावशाली 네, 하나님께서 인간에게 주신 하나님의 선물이라는 뜻은 이유는 뭐냐면 우리 사람이 하나님을 만날 수 있는 가장 좋은 기회가 예배이기 때문입니다. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले मान्छेलाई भेटेर हामीले परमेश्वरलाई भेट्ने भन्दा पनि हामी सङ्गति गरेर चाहिँ परमेश्वरलाई भेट्छौँ जब हामी सङ्गति गरेर चाहिँ हामी परमेश्वरलाई भेट्छौँ भनेदेखि त्यो जस्तो खुसीको र आनन्दको कुराहरू हुँदैन 하나님께서도 우리 인간과 만나기를 원하십니다. र परमेश्वरले हामी मानिस जातिलाई पनि प्रभु भेट गर्न चाहनुहुन्छ 우리 인간에게 하나님 자신을 나타내시기를 좋아하십니다. त्यसै कारणले चाहिँ हामी मानिसमा चाहिँ हामी भित्रको चाहिँ मनुष्य चाहिँ र देखा परेको उहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ 하나님은 우리 인간과 교제하기를 원하십니다. 친하게 지내기를 원하십니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामी एकअर्कासँग चाहिँ हामी चाहिँ कुराकानी र वार्तालाप गरेको चाहिँ चाहनुहुन्छ 자, 예배는 하나님께서 일하신 것으로서 우리가 다시 예배를 통해서 하나님께로 돌아가는 것이 예배입니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ दिनका दिन हामी काम गर्न गएको जस्तै चाहिँ र परमेश्वरमा फेरि हामी चाहिँ फर्केर आएको चाहिँ अनि त्यो चाहिँ फर्केर गएको व्यक्ति चाहिँ सङ्गति गरेको हुन्छ 예, 하나님은 우리가 다시 하나님을 찾도록 예배라는 선물을 주신 것입니다. जब हामी परमेश्वरलाई खोज्दै जान्छौँ अनि त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ सङ्गति भनी एउटा परमेश्वरले कोसेली दिनुहुन्छ 그러나 여러분 이것을 알아야 됩니다. 예배는 하나님만을 위해서 존재되어져야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले यो जान्नुपर्छ कि र परमेश्वर सङ्गति भनेको चाहिँ मानिसले परमेश्वरसँग गर्न सक्ने चाहिँ यो चाहिँ सङ्गति हो भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ 이 세상의 모든 만물과 사람들은 다 하나님이 만드셨습니다. र परमेश्वरले सारा संसार र सबै मानिसहरू लगायत जीव जन्तु लगायत सबै कुरा प्रभुले नै सृष्टि गर्नुभयो बनाउनु भयो 네, 하나님은 하나님 만드신 모든 만물을 통해서 예배받기를 원하십니다. किन त भन्दाखेरि परमेश्वरले सबै कुराबाट चाहिँ र सङ्गति चाहनुहुन्छ 하나님은 우리에게 예배받으시기 위해서 우리를 지으셨다고 이사야 43장 21절에 말씀하십니다. र हामीले चाहिँ र
के भन्छ परमेश्वरले चाहिँ हामीबाट चाहिँ र सङ्गति चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एसायाको 30 को 20मा हामीले हेर्छौँ। 네, 이사야 43장 21절을 한번 보시겠습니다. 20 목사님 43장 21절. 21 र आउनुहोस् म पाठ गर्नेछौँ र हामीले यहाँ एसायाको पुस्तक 43 हामी हेर्नेछौँ। एसाया 43 को हामी 21 हेर्नेछौँ है। 43 को 21 मा यहाँ भनिएको छ र त्यस जातिलाई जसलाई मेरो प्रशंसाको घोषणा गरून् भनेर मेरो निमित्त मैले बनाएँ। आमेन। 아멘. 하나님을 찬송케 하려고 우리를 지으셨다고 하셨습니다. 찬송이 바로 예배입니다. परमेश्वरले हामीलाई प्रशंसाको घोषणा गरून् भनेर हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। प्रशंसा भनेको के हो त भने संगति नै प्रशंसा हो। 예, 하나님께서 우리를 지으신 목적은 하나님께 예배하게 하려고 지으셨답니다. हामीलाई परमेश्वरले बनाउनुको कारणै र हामी चाहिँ परमेश्वरसँग संगति गरोस् भनेर प्रभुले बनाउनु भएको। 우리는 오직 하나님께만 예배를 드려야 됩니다. त्यसै कारणले हामीले चाहिँ केवल परमेश्वरलाई मात्रै सेवा संगति गर्नुपर्छ। 이 세상 모든 만물들, 피조물들을 통해서 하나님께서 예배를 받으셔야 됩니다. यो संसारमा भएको सबै कुराबाट चाहिँ र परमेश्वरलाई नै र सेवा संगति गर्नुपर्छ। 네, 우리가 하나님께 진정한 예배를 드릴 때에 하나님께서 우리를 만드신 목적이 이루어지는 것입니다. त्यसो कारणले चाहिँ परमेश्वरमा जब हामीले प्रभुमा प्रशंसा स्तुति र महिमा गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले बनाएको उद्देश्य हामी बुझ्न सक्छौँ। 예, 여러분들이 정말 하나님께 예배하는 자로서 살아갈 때에 여러분들이 하나님이 만드셨던 형상으로 다시 회복되어 돌아간다는 사실을 기억해야 됩니다. त्यसो कारणले चाहिँ जब हामी परमेश्वरमा सेवा संगति गर्न जान्छौँ अनि त्यसपछि परमेश्वरमा फेरि हामी सुध्रिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। 하나님은 우리를 하나님의 원래 만드셨던 하나님의 형상대로 우리가 돌아오기를 하나님은 기다리고 계시는 것입니다. किनभनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ हामी पहिलामा हामीलाई जस्तो आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गरेको छ अनि त्यसै गरेर फेरि परमेश्वर र उहाँको अगाडि फेरि फर्केर आओस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ र कुर्नुहुन्छ। 우리가 하나님의 형상으로 다시 회복되어지는 것은 오직 예배밖에 없습니다. त्यसै कारणले चाहिँ हामी चाहिँ फेरि फर्केर गएर प्रभुको स्वरूपमा हामी बन्नको लागि र हामी चाहिँ फेरि फर्केर सेवा संगति गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि उपाय छैन। 예, 어제 말씀드렸습니다. 예배는 하나님과 우리 इं간의 만남이라고 말씀을 드렸습니다. अनि हिजो पनि मैले तपाईहरुलाई भने र संगति भनेको चाहिँ हामी मानिस र परमेश्वरसँग गर्ने नै र यो चाहिँ संगति हो भनेर मैले हिजो पनि भनिएको थिएँ। 네. 예배는 어떤 특정한 공간에서만 하나님께 드리고 만나는 것이 아니라 예배는 우리의 삶 자체라고 말씀을 드렸습니다. त्यसै कारणले परमेश्वरलाई भेट्ने र परमेश्वरलाई संगति गर्ने चाहिँ हामी सानो ठाउँ लिएर मात्रै हामी बस्ने हैन, हाम्रो सम्पूर्ण जीवनै र चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामी जिउने नै त्यो संगति हो भनेर भनेको थिएँ। 여러분이 하나님께 예배할 때에 하나님이 만드셨던 형상대로 가장 아름답게 우리가 변해질 줄로 믿습니다. जब हामी परमेश्वरमा फर्केर संगति गर्छौं अनि त्यसपछि पूर्ण रूपले हामी परमेश्वरको स्वरूपमा फेरि हामी सुधार हुन्छ। 예배를 통해서 하나님과 우리 인간의 관계가 회복이 될 때에만 하나님께서 원래 우리를 지으셨던 아름다운 목적대로 우리가 쓰임 받을 수 있습니다. जब हामी चाहिँ परमेश्वरमा फर्केर गएर उहाँमा संगति गर्छौं अनि त्यसपछि मात्रै हामीले फेरि पहिलाको हामीले चाहिँ आशिषको जीवन हामीले पाउँदछौं। 예, 아무 신에게나 이렇게 예배하도록 만들어진 것이 아니라
오직 우리를 만드신 하나님께만 예배하도록 우리는 만들어졌습니다. त्यसै कारणले हामीले जुन पाए त्यही देवी देवताको के भन्छ मा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ पूजा गरेर हामी के भन्छ परमेश्वरको सन्तान बन्न सक्दैन। पूर्ण रूपले हामी परमेश्वरमा फर्केर गएपछि मात्रै हामी बिग्रिएको सम्बन्ध पनि हाम्रो फेरि सुध्रेर चाहिँ परमेश्वरसँग नयाँ हुन्छौँ। 예, 그런데도 불구하고 너무 안타깝게도 네팔에서는 많은 사람들이 소에게 경배하지요. त्यसै कारणले चाहिँ र दुःख लाग्ने कुरा के छ भनेदेखि अहिले नेपालमा धेरै मानिसहरू चाहिँ र गाईलाई पूजा गरेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ धर्म बनाइरहेको छ। 하나님이 가장 싫어하는 것입니다. अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई सबैभन्दा मन नपर्ने कुरा हो। 하나님 외에 다른 신을 두지도 말라고 말씀하셨습니다. परमेश्वर बाहेक अरू कुनै पनि र देवी देवता पूजा नगर्नु भनेको छ। 그래서 우리 인간이 살아가기 위해서 어떤 우리 인간이 복을 받아보기 위해서 어떤 신들에게 비는 것 그것은 예배가 아닙니다. त्यसै कारणले चाहिँ र हामी चाहिँ कुनै अब होइन समस्याबाट समाधान हुनको लागि कुनै केही अब अब आपद विपद आयो भने र हामीले देवताहरू कहाँ गएर चाहिँ पूजा गर्छौँ ढोग्छौँ अनि त्यो गर्यो भन्दैमा चाहिँ त्यो मुक्ति पाउने होइन। 예배는 우리 인간의 유익을 위해서 드리는 것이 예배가 아닙니다. त्यसै कारण चाहिँ संगति भनेको चाहिँ हाम्रो इच्छा अनुसार गर्ने त्यो संगति चाहिँ होइन। 예, 하나님과 관계를 회복하기 위한 가장 기쁜 일입니다. र परमेश्वरसँगको चाहिँ राम्रो सुधार गर्ने नै सबैभन्दा ठुलो संगति हो र खुसीको कुरा हो। 우리는 예배를 통해서 하나님과의 관계를 가장 깨끗하게 회복할 수 있습니다. हामीले संगतिद्वारा नै हामीले चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ हामीले सफासँग चाहिँ पवित्र भएर हामी सम्बन्ध बनाउन सक्छौँ। 우리 인간 자신을 위하여 예배를 드리면 안 됩니다. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले इच्छा अनुसार चाहिँ हामीले संगति गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ गलत हो। 예배는 오직 하나님을 위하여 존재하는 것입니다. संगति भनेको चाहिँ केवल परमेश्वरको लागि गर्ने मात्रै त्यो संगति हो। 오직 진정한 예배는 하나님 중심으로 드려지는 예배가 오직 진정한 예배입니다. केवल परमेश्वरलाई मात्रै आराधना स्तुति प्रशंसा गर्ने त्यो चाहिँ केवल परमेश्वरलाई गर्ने आराधना संगति हो। 자기 자신을 위하여 자기 자신의 어떤 복을 빌기 위하여 예배를 드리는 것은 예배가 아니라 종교적인 행위입니다. त्यसै कारणले चाहिँ र आफ्नो के भन्छ आत्माको लागि अनि आफ्नो खुसीको लागि त्यतिकै संगति गर्ने होइन, त्यो त आफैले बनाएको चाहिँ संगति हो। 예배 드리러 간다고 하면서 사교적인 모임 때문에 예배당에 가는 사람들도 많이 있습니다. संगति जाने भनेर चाहिँ आफू भेटघाट गरेर जम्मा हुने व्यक्तिहरू पनि धेरै छ। 아까 배운 것처럼 예배라는 것은 오직 하나님께 엎드려 경배하는 것입니다. अघि हामीले सिकेको जस्तै संगति भनेको चाहिँ केवल परमेश्वरलाई आराधना गरेर हामी दण्डवत गर्दै र उहाँमा चाहिँ हामी चाहिँ समर्पित हुने हो। 오직 하나님 앞에 하나님을 섬기는 것입니다. र केवल परमेश्वरलाई मात्रै आदर गर्ने हो। 오직 하나님께 구하는 것, 찾는 것이 예배입니다. र केवल परमेश्वरलाई खोजेर चाहिँ पाउने नै संगति हो। 예, 혹시라도 여러분들이 인간 중심의 어떤 모임을 가지고 예배라고 나아가면 안 됩니다. त्यसै कारणले तपाईहरूले कतै भेटघाट गर्ने कुरामा चाहिँ र संगति भनेर चाहिँ बाहिर निस्क्यो भने हुँदैन। 예, 오늘날 많은 사람들이 자기 자신의 물질의 축복을 위해서 예배드리러 가는 사람들이 있어요. त्यसै कारणले चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ आफूलाई आर्थिकमा सम्पन्न हुनको लागि संगति जाने मान्छेहरू पनि थुप्रै छ। 그것은 하나님의 중심이 아니고 자기 중심이기 때문에 예배가 될 수 없습니다. त्यसै कारणले चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको
तरिका होइन आफ्नै तरिकाले गरेको भएको कारणले यो संगति भन्न मिल्दैन। 자, 어떤 सा람은 자기가 정신적으로나 정서적으로 불안정하니까 예배를 드리러 가는 사람이 있어요. 그것은 예배가 아닙니다. हो अनि कोही कोही मानिस चाहिँ त्यस्तै डर त्रास भएको कारणले संगति गर्न जान्छ अनि त्यो पनि संगति होइन। 자기의 두려움을 해결하기 위해서 예배를 드리러 가는 것은 예배가 아닙니다. हो आफ्नो डरलाई चाहिँ हटाउनको लागि संगति गर्नु गएको त्यो चाहिँ साँचो संगति होइन। 예, 내가 무언가 좀 불안하고 안정감이 안정된 마음이 없어서 불편할지라도 그 마음을 가지고 하나님을 위하여 하나님께 예배를 드리고자 가면 그것은 바로 예배입니다. हो अब जस्तो आफ्नो डर त्रास वा समस्या भए पनि र म प्रभुको लागि सेवा गर्छु प्रभुको लागि म आराधना स्तुति र प्रशंसा गर्छु भन्ने व्यक्ति चाहिँ त्यो चाहिँ संगति हो। 예, 그때 하나님께 예배 드리고자 하는 마음을 가지고 나아가서 예배 드릴 때에 하나님께 정서적인 불안을 구할 수 또 안정감 있게 해달라고 구할 수 있습니다. हो त्यसपछि चाहिँ जब परमेश्वरमा समर्पित भएर परमेश्वरमा चाहिँ प्रार्थना गर्छ अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरबाट सुनाइ हुन्छ। 어떤 사람은 하나님께 예배로서의 만족을 얻어야 되는데 자기 자신의 어떤 만족을 위해서 예배 드리러 가는 그런 사람도 있습니다. हो त्यही कोही कोही मान्छे चाहिँ अब परमेश्वरमा प्रार्थना गरेर उसले चाहिँ शान्ति पाउनु पर्ने र कोही कोही मान्छे चाहिँ शान्ति पाउनुको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ संगति गर्न गएको हुन्छ। 자, 어떤 사람은 자기의 어떤 오락을 위해서 가는 사람이 있어요. हो अनि कोही कोही मानिस चाहिँ आफ्नै अब के भन्छ अब सफलताको लागि पनि जान्छ। 그냥 교회 가면 재미있는 일이 많이 있으니까 교회 가는 그런 사람들이죠. अनि कोही कोही मान्छे चाहिँ मण्डली गयो भने रमाइलो हुन्छ प्रोग्रामहरू हुन्छ भनेर अनि त्यस्तै रमाइलोको लागि जानेहरू पनि हुन्छ। 예, 다른 사람들과 사귀기 위해서 교회 가는 사람들도 있습니다. अनि अरू मान्छेहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध बढाउनको लागि मण्डली जाने व्यक्तिहरू पनि हुन्छ। 네, 우리는 ओ직 하나님을 만나러 예배드리러 갑니다. हो त्यसै कारणले चाहिँ हामी केवल परमेश्वरलाई भेट्ने र परमेश्वरमा पाउनको लागि मात्रै हामी संगति गर्न जान्छौँ। आमेन। 네, 아래 토저라는 사람은 이렇게 말했습니다. अनि यस्तो व्यक्ति पनि छ त्यसले चाहिँ यस्तो भन्छ 자기의 목적을 이루기 위해서 하나님을 찾는 사람은 결코 하나님을 만날 수 없다 그렇게 말했습니다. हो त्यसै कारण चाहिँ आफ्नै स्वार्थको लागि र परमेश्वरलाई खोज्ने व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरले त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ भेट्दैन भनी भनेको छ। 예, 우리가 진정한 예배를 드리려면 마가복음 12장 30절의 말씀을 잘 인용해야 됩니다.